Hello, another day, another three things. Today is Leadership Tuesday. So karon ang atong pagkahisgutan is about a leader, no? Labi na karon singabot ang ato ang election, very timely ning nga mga topics ningon ani para at least somehow do na po tay mga basis, no, or mga mahimong guide nato in the moment na moadto ta sa atong sa ka mga voting precinct, na. So karon natong pagkahisgutan ang three habits of a leader who lasts. So sa ako pang gingon in our previous vlog na kining leadership very important kay mao ni ang mga sinugdanan sa usa ka kalambuan ug usa pud ka kabagsakan sa usa ka organisasyon, usa ka tinguha, usa ka kompanya or usa ka kapunungan. So everything rises and fall in leadership. And that is exactly the reason why na samas nato, no, ato ang country niagi og a little bit, di gyud a little bit, no, dako jud nga crisis is because do natay mga wala mabuhat na dapat buhaton sa usa ka liderato, no. So uban niko kay ato ning pagahisgutan karon nga adlaw. Una, they lead themselves before leading others. In Proverbs 25 verse 28, it says here, like a city that is broken into and without a wall is a man without restraint over his spirit. Now, lasting leaders, remember this, prioritize personal discipline. Usa siya maka-impose sa gusto niyang mahitabo sa iyang gilid, una sa niyang i-impose sa iyang kaugalingon. Now, dili lang matang sa disiplina, priority po niya ang laing aspeto sama sa integridad o ang iyang spiritual condition. Now, they know you that you cannot lead others if you don't have it. Ginaingon pa, you cannot give what you don't have. So, ang pinaka-importante diri, that a leader must have those private victories before he can build his public credibility. So, kinitanan karon, una, tanaw na to, na ang usab ka tao na nagdumala or dunay leadership role, disiplinado ba siya nga buhaton ang angay ng mga buhaton even sa mga panahon na dili niya feel buhaton? Kaya mao man na ang discipline, no? And somehow maka-identify siya kung unsay importante, unsay angayan o unsay dili dapat o dili importante, no? Kini call ni sa usa ka leader kung saon niya pag segregate o pa-identify ang mga butang-butang. Number 2, they stay anchored in God's word, not just trends. In Psalm 1 verse 2, it says here, but his delight is in the law of Yahweh, and in his law he meditates day and night. Now, sabi nimo, sa usa ka environment, there will be some cultural changes, there will be some challenges na mo arise, but a leader who will last will always remain rooted in timeless truth of God's word. Mao ni ang mahimo niya nga kompas na inighimo niya decision dili siya magpaling-paling, no? Gani ang iyahang ginabasihan, ang iyahang biblical conviction na maoy mo shape sa iyahang leadership decisions. Now, importante ni siya because kung ang usa ka leader grounded sa sakto o sa kamatuoran, and there's nothing that we can compare of except God's word when we talk about truth, then definitely, ang iyahang pag-lead is quote-unquote righteous, and at the same time, a leader na integridad, no? He walks the talk, kung mao man ganina. And somehow, importante ni siya because ang tao na iyahang gilid mas musunod man na sa unsa ang nakita kaysa unsang gipagsigig yaw-yaw. And number 3, they raise others while staying teachable. In Matthew 23 verse 12, it says here, and whoever exalts himself shall be humbled,
and whoever humbles himself shall be exalted. Now, leaders who endure don't build empires for themselves. Remember, they build people. They mentor others while sila, dili na mo matter kung mailhan ba sila o dili. Ang importante, doon na sila'y gipasahan sa baton. A leader who lifts others multiplies sa iyahang impact and at the same time, of course, sa legacy na iyahang gibilin. Now, karon ang dakong pangutana, which leadership habit do you want to grow in right now? Sa atong panggihisgutan karon, tulo ka butang, they lead themselves before leading others. Number 2, they stay anchored in God's word and not just trends. And number 3, they raise others while staying teachable. Sa aning tulo, no? Nga habit, asa man ang gusto nimo na mo grow ka karon. Let's build not just big moments, but actually, dapat nakafocus ta sa usa ka lasting influence. Kung doon na kayo i-share mahitungod sa leadership, please ayaw pag duha-duha, pag-share sa comment section below. At kung ikaw na bless ka ani, pahangyo ako gamay. Share, share, share!